Msambisi Pabla la partie TV get ba fangil kapit pusi la ni woto wende wakat lebin leta me tinan tasi irkibaya sembene mori na singane coronavirus banka kibaya tibala coronavirus banka janvier okuga asi toto laninga sulka singa abson lugli tibza bde banka tawdam tala sekka ne kiba kitba yi janvier okuga la sipisi la waya winga sinya toto la winga menyese ti janvier okuga coronavirus banka da longu du su toto la ningawa abora bilfu en sang décembre tu go senda toto wa bala janvier au pour bulga metia neba tout ça temps la kobana c'est la barra son longa décembre si on da lorata neba tout ça na c'est à son longue linde bunga absapla ne barra sinya toto la nakinde nisba ab syndicate sinke de linda ti pa na venema ne Béranger Zambelongo. Coronavirus ba ga san liberan sigda ya boton de la docteur Bliss Bikaba wuligden ti décembre ki uga son lorier absan kuma wakat kan poronwa ata neptu sanase la hampa mbara la zanwe ki uga wan tuzi kamti neptu sa tabo la kobo nase la hampa mbara la san Bliss Bikaba wuligam ti yeli buto tole en wuligda sigba bitkela au cours du mois de décembre comme on l'a dit nous avons réalisé 26 482 décembre ki pour un wamsnda torsiamba était tout on va essayer son amane neptu bisila yobe la nep kobo sans la pisni la yibo ti janvier we kiu pour un et ton va snep son aman tous pistan la nep ko bisni la pila nasi dil el mik de met décembre kiu pour un ba ramba son va sinyawa absonra ya nep tout ça nasi la nep pisi ti janvier we kiu et son va ça et nep tout ce temps la nep ko bana la pista la yopoi la son va mik ki ba ta la blame di décembre kiu gu nep ko basuka ya nep piga la nu bisin pila ni la ba ra nyokia sangue janvier we kiu gu nep ko pora ene pila yemle bisin pila nu la ba nyokia dili santik giela semana de mik de meti décembre nanwa janvier wa ba ta la me les pole ti décembre nep ko basuka pila nu ti janvier wa ko basuka pila yemle a diminué on est passé de 15% à 11%. Nani hundu eta ne coronavirus ba zabra a willigam ti yela yibu an willig de ven attaquer coronavirus ba ga san yangda a pipi ya ti nimwi de basa na kenga ni sfa gil kapap hande kan nangi da gawa sen lim passé zaman lebenda la sana yilen ta kel siga willigam ti bam ne pour sa fa gil kapetum de ya tap sen barab suka ngesti pensa tab son wonde coronavirus ba ga rawa lebenti ketenga pora et kel pane Bliss Bikaba. Les souches qui circulent au niveau du Burkina, ça c'est jusqu'à la période du mois de novembre. Bani son gonda Burkina Faso hal novembre kiuga ya ba Congo la son gonde Afrique windik sun luitin temse atara vun mesia bara bil mansum damba til serda ni panga ne etsi ya sedna bizut ntud na ken som saladman vice rabuto tole bala novembre kiugu ne ben ketenga ne ben yitenga dil serda gesame bara vuk boro inki bara vuk boro mpaketenga linga tedral pazindi te sala librantek edna kendiwa zabla ne bara weng edzo intuna ne pang sun twetaka sna yilenti nepsandaba asman vaisra Burkina Faso na yilentu bang bara talablan be patalba nan gese linya bara pa nenga to la songonda Burkina Faso fo san yiten zenga latinki Burkina Faso sera meti fuzar 7 ninga sun wulidi ti fo patal bara Dinenda, et ton yela meti bara yizamanzeng inki Burkina Faso wa a pawa obotoye et paton yele tapaton yizamanzeng inki Burkina Faso bala et sangesi nepsanda ban watman vaisra de beta de tibara patalba la wakat bilflour pour bala mik de me tibara talaba négatif et puis peut-être se positiver après j'ai vécu le hampisi la ni son lorier absent comme ça ya ne pihna la yobum pam bara palam te wa toron kiti Burkina Faso kan nem ni sembe pti so zugu ya neptu huli le kobana la pistan la yobi bara sen sing te kan tutambo ton le nep kwabra la pisibu man kalma porin la rien docteur Bliss Bikaba ke lon ko tabul kimbi o fa gili ke petabi ke sebra so kon ke lon tun na kende ni fa gili ke pe bander la na yilon ton rongi de rawa wala zata ba nu se perbo la yon limaningli te wen sa kampazar se kalaka ayamna yimoli a Béranger Zambelongo ne emerola wedrago la sonkum se nyesi toto on konda
la sinket ne coronavirus banka asya bank sia banwenga hatta tima randa kabewa ti bangda ba vahed ba wuni to pa ma tima masan kitameti timsa usra fa linga taba na yidon to pam atima Burkina Faso na me papa pole ne tima bobi linde apkelon ko kibebu tutol sinkede ne tima santem boke ne tibara la nyoka na Sadam Sumbonti vaccine wa Burkina Faso kane sentiu hudu bumule ninga toto linda wenge Dr. Brice Bikaba c'est souligné ça un guetta zabrane coronavirus ba ta soba qui l'on convient de mlisuku. Pour ce qui concerne les différents la question de vaccination, c'est que ne bourba ne ngwa el sana la ramon kom sa fa gili kape ya ti bang ti Burkina Faso na ni la mental souligna asana pam bourba tim ya yam ya kersen ya ke ne gavi OMS le me pa ne sepio se mod na yelente temskin le pam bourba tim la ne Burkina Faso na rapport. Et nous travaillons bien sûr pour faciliter la tun me tum da me amauda na yilen tonre ti tum kan ngapsana wani wotona abeton ri fafara e zo sonda yeli buto tore la na modra metab hanandik ti man tum totoni ngabera wa yari sana yelen ti nimbu da mena ton tum no ni ngaba nanderal deli a tum de ti sulni nga sangetale la soba blarma be tum zugo e yelni fa gili ke pesanda tlemes o sana yelen ti tum kan soba ton ri venera et ton remetil kan fa gili kapi ko lingili sous le bout d'autol pour un absent double. Tout cela c'est étudié donc au niveau des différents groupes qui sont mis en place. Arzuma janvier okugala sampisi la waya dare tum no kasngini ngasengeta ne seba manoko opsombo ndeti direction générale de l'office national d'identification ramba mana tigisiga ambole enibni sibasan en getop kaka d'identité ramba manoko tum yele san ya senyor de photo songund ba sam tumdup tumbu totol senket ne carte d'identité manra sembe région du centre-nord la région du Sahel la bol blam top sertab kaya zindi en son état ba tumwingi balballe optum da sandaton tumato la ninga yum tusayi la pisila yembra et pam da venema na sanata sere la Béranger Zambelongo kala kabala kaya babram na ton pa ma nenga sibel ma na zinga na kinel me oni oram sandik non da yum da na yelen ton song tab ton pa am da nenga sib fa fara lele ma pour besoin be ma kar point la sana yelen te tum da ton yi fa fa ben le ti nimbu de mena ton pa am da nenga seba nana la to le yalen so ti nenga seb ma na ramba sembe wodo kanra nan ton zek kap kara nan ton sonse ne tum do ni sembe benra la passe bangre sana yelen tab ton rob tumna ami du solo ya ninga sun le tawle sana yelen ti nimbu de pa am da nenga seba oniwa nkonta de venam rana wa ton yakayam ti na kayala ton nan pake la ton sombe ka no ayati tonno wa me na son sneb ni sa son tumno oniwa tum kaya son ma pourwa na yilen serla bamba na yilen te tonre en tum tumati soma ti nimbuda ton pam kadan titewa son yira fa ton mamharam ti rana yum na bala ton nan pakazi kaya pourwa ti kadan tira ma ton mane kana yitile ti neba sangulu kadan tira ma bibzan seba ken hal wogodo tupti mali yamsa mbi kaya so ma po balongulsi ya zi pour mbala labna welre man kadan tira ma koyamba la ton hanka sons nebnisation tum no kadan tira ma tuma on ko ya mia krela no kener pala na yilenti tum na twen yi soma ti buma fantwen yi soma ti nimbuda me sunyi no ro ne oni tumna na ken palga auto na basun lugla sane amidu sorgo wuligam ti abu musun nan songe te babam bendam hibin na mahdam pam da bnen ngashaba beptuen pam da fa fara ti le patile ti ne di kaya azen kanawron wa wodo wa mana nen sebli et kelen pane amidu sorgo ner hambi wala kaya tenga point ta sob sang kus carte d'identité wa iton yelam ti semaine pour mbala twen pa ma carte d'identité wa la sambe son yir wala kaya yamimti ya tila tib gulu sebra ya lan talon wa kaya pour to mane rara twen Vincent ta wala ra hampiga la haya kaya pour wa atwen mala pa ma semaine pour wala 24 semaines meng ninga sibel man ro ko absan pak kaya ben ra aya bu musana song kaya baba nimbuidu la nemni smep sanzini ko ben rtab na ngitli so ba yelle bam na mawme ti kaya baba ramba twen pam de ninga seba tul
Ina le brawa urotokane ti kombibis l'arm tab sul sombonde ti Majipulamba dateti mouvement d'action des jeunes pour un peuple uni abaketan serata ko ese nyeso pokne na yilenti ne participation zuebengi Burkina Faso politique sababa lebran antiembo yi janvier otuga rasam pistan civilisation Laurent l'absar qui bakitba en zeras ko isa et pamba venema na amivalia Tontenga na kurula Blaise Compaoré segdame enke septogo burkimbi wona liban wumtab wenge ya woto ne la sulub sembonde te mouvement d'action des jeunes pour un peuple uni wa winriya kibaki bataule sulukanga pira na kenne ninga alo kabore sindike sinkede wumtaba wengo la wumtab kangara tamiti tontenga na kurula Blaise Compaoré elle passe politique to damba sinzo mbete zemza lebran ke tontenga Burkina Faso kane elkela na masr yarna ba tibam be sulukanga pora ninninga ndaza Burkina Faso yum pisila yokowa ayi Burkina Faso halal yi Burkina Faso farda yi Burkina Faso zara ngi ton courant yuma yobe mbe tenkiran hanka yi Burkina Faso ti ton gese ne da hanza Burkina Faso ni suguri la bahyara ton da ta ni sim hande ya na ma no bambi yi sugu damba yi batulo damba yi yara damba en tonte ne do ne zuyi politique sababu mbe kirenga ifa gilde bango Burkina Faso ni suno la yara nin kaisa wonga ayebum sam pasir nan gidre bu kawra na kendli ya woto ni la sulata wadam muiniya erkelen kilre na masr yarna ba ni sugu ha kabe me be gar ni be le sugu be bala tonda tame afiyatu bin wa bana kinga zuti ibna kinga yana wa be gar ha kabe sugu ha kabe be gar kawo donc tonda da te watu be fa be man sugu watu be fa be man sugu me ya be gar andiwa to tonda te tengaramba ba ha wa mitiya bulab nambu nit ni hiba fa hawa obu sidbubo obu ebra mam nonga zakal ko kise zakale obu ya sidwa la tondata mouvement d'action des jeunes pour un peuple uni wa kelame angalo holma empire absinya ka je filen diable ti abambe ministère ninga singeta burkimbi wana le ba wumtaba wenwa sulle tawdam gara lo holma wini balati bam sogol seme nanya ni kanga tabraba pampitsugo masa Edna talilame enkeng wordok arrondissement pila yembrun wati tigna taba enkidme ti laramtab sul sumbebene tayura boniti association nebla budu tala yum pisi wotone yum pisi me a passemen pisi a pakis pisi asika ekidongo yalindati sul ramba man tigli zaman nananda date ti janvier okugala sempista la yembrarare nankidme yum pisi wa la boyam palsa na yenen to sul kelen Toptuma ton nafe Burkina Faso lamba à Alice Drago en compte d'événement. Ya parab sin larm tab suli ntumne na yelen ton 15 ligdi on son taba yum pisi lor pore sula tor soba anikema bassin Edwige wilgami ti tumna logorum be pore a gela yem ten wilgami ti asunogo bali ni salbi ha wadore wati pam yum pisi akaremi kada ham pisi kachu pisi association a ton na man association a ton singala ni ne pila tabo le 20 novembre 1999 la yel wusogon zindi ton hananja singran yi togon wati tarunna wati alado te ton wayi kenan tigi taba nan kelme sunoga am tendam te lohorum ziname association nebla budu ya suli nsongor wodo paraba la kumpugli wasimbi arrondissement pila yemra la sula point ya tumbu to toron tumde bene wala sun wobo leben pas nu tu mataba ti leben kila sula tor saba anikema bassin Edwige donc tumbono bono ni sa ton manda terre manda kamwara manda kologo qui par kankan safan ko futa borodame la bumni ngembe wa yamla mi runa kama zuna kabe aya toro donc ton handanga yetina mane runa kam tam kaha hamana kama kanomi donc ren kiti ton chelim bah nyen nanda njete let kelen continue de nyawa ti parba me wogod futa te mande association nebla bude nana novembre chugu rahampisi yum tur la ko wela pi wela we la san wan singdi asinga ni ne pila tabo runa sula ya hani ne kwabra la pihna la yibu
wanda kitab kidam mbare msambisa nan posi la meti ezi konga mela luna kibaya nan teke ti puri fangil kepi barka yin sakrisin ti kilada sansarne wenda bobiro wakati kanga kibaya swatembe watlebele likamentasia